नमस्कार। प्रथम श्रेणीर समस्त भाई भौणी को स्वागत तथा अभिनंदन। आज आम पढ़ा पाठ 15 संखी बिलेईर संख्या। संखी बिलेईर संख्या वर्तमान आमे पढ़िबा पाठ 15 संखी बिलेईर संख्या। प्रथमे आमे पठन अभ्यास करिबा, पढ़ी शिखिबा। मांकड़ टंका पुड़ियाटी धरी बजार गला, लंका किणिला, दुकान रे पंखा घुरुथिला। एतिकी बेले संखी बिलेई छपी छपी पटे शंखा नेई पळेइला। मांकड़ संखीर काम देखिला, बाउलारे नाली लंकाटी चुबाई देला। लंका खाई मांकड़र मुह बंका। संखी बिलेई मांकड़र बंका मुह देखी फें किना हसीदेला। पुणी थरे आमे पढ़िबा, तमे ध्यान रे सुन। मांकड़ टंका पुड़ियाटी धरी बजार गला, लंका किणिला, दुकान रे पंखा घुरुथिला। एतिकी बेले संखी बिलेई छपी छपी पटे शंखा नेई पळेइला। मांकड़ संखीर काम देखिला, बाउलारे नाली लंकाटी चुबाई देला। लंका खाई मांकड़र मुह बंका। संखी बिलेई मांकड़र बंका मुह देखी फेंकिना हसी देला। वर्तमान आमे चित्र देखी पढ़िबा। एही चित्रटी तमे देखि पारुथिबो, ये होउची मांकड़र चित्र। यहाँ परे आमे देखिबा टंका पुड़िया, टंका गंठुली देखि पारुथिबो चित्र। यहाँ केउ चित्र तमे जानि पारुथिबो। यह होउची बजारर चित्र, हाट बजारर चित्र। मांकड़ टंका पुड़ियाटी धरी बजार गला, लंका किणिला, दुकान रे पंखा घुरुथिला। एतिकी बेले संखी बिलेई छपी छपी पटे शंखा नेई पळेई गला। मांकड़ संखीर काम देखिला, बाउलारे नाली लंकाटी चुबाई देला। लंका खाई मांकड़र मुह बंका। संखी बिलेई मांकड़र बंका मुह देखी फेंकिना हसी देला। वर्तमान आमे अभ्यास प्रश्न उत्तर करिबा। प्रश्न 1 क चित्र मझिरे थिबा अंक अक्षर को ता चारिपटे थिबा शब्द गुड़िकरे थिबा अंक अक्षर सहित गार टाणी जोड़िबा। ख शंख मझिरे थिबा अंक अक्षर को चारिपटे थिबा शब्द गुड़िकर अंक सहित गार टाणी जोड़िबा। प्रश्न 2 खाली घरे भाबी लेखिबा, जेपरी झिंक, अंक, डंक, टंका, लंका, पंक, टंकु। 3 नंबर पाठरे जेउ शब्दरे अंक ओ अंक अछि सेगुड़ी को देखी लेखिबा। आस लेखिबा। 4 नंबर प्रश्न आस केतोटी मुद्रा को जानिबा। चलो आमे 1 टंका, 2 टंका, 5 टंका, 50 पैसा। 5 नंबर प्रश्न समान परिमाणर मुद्रारू नोट को गार टाणिबा। देख बाम पार्श्व अच्छी नोट अच्छी, डाहाण पार्श्व मुद्रा अच्छी। 5 5 मिसिले 10, तेणु 10 टंकिया नोट को आमे गार टाणिबा। एपटे 2 टंका अच्छी, 2 टंका नोट गार टाणिबा। 5 टंकिया नोट अच्छी, 5 टंकिया गार टाणिबा। तापरे अच्छी 50 50 पैसा मिसिले 1 टंका, 1 टंकिया नोट को आमे गार टाणिबा। एई भली भाबरे तुमको गार टाणी दर्शा जाइछि, तमे करि पारिबो। वर्तमान आमे 6 नंबर प्रश्नर उत्तर करिबा। आस खेलना किणिबा। देख प्रथमे आमे देखिबा
ଖେଳଣା ଖେଳଣାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଖେଳଣା କିଣିପାରିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିଲେଇ ମିଳିବ? 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇର ମୂଲ୍ୟ, ବିଲେଇର ଯେଉଁ ଖେଳଣାଟି ବିଲେଇଟି ମିଳିପାରିବ। ସେ 3 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? 3 ଟଙ୍କାରେ ହଂସ ମିଳିବ। ଗ ନମ୍ବର, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇ ଓ ହଂସର ଖେଳଣା ମିଳିପାରିବ? ବିଲେଇର 5 ଟଙ୍କା, ହଂସ 3 ଟଙ୍କା। 5 3 ମିଶିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? 8 ଟଙ୍କା। 8 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇ ହଂସର ଖେଳଣା ମିଳିପାରିବ। ଘ ନମ୍ବର, ଶୁଆ ଓ ହଂସ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୁଆ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା, ହଂସ ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା, ମିଶିଲେ କେତେ? 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ହଂସ ଆଉ ଶୁଆ କିଣିପାରିବା। ମୂଷା, ରେ ଦେଇଛି ମୂଷା ଓ ଝିଟିପିଟିର ଦାମ ମିଶି କେତେ? ମୂଷା 2 ଟଙ୍କା, ଝିଟିପିଟି 1 ଟଙ୍କା। ଦୁଇଟା ଖେଳଣା କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ? 3 ଟଙ୍କା। 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ମୂଷା ଝିଟିପିଟି କିଣିପାରିବା। ବିଲେଇ ଓ ମୂଷା ଖେଳଣା କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ବିଲେଇର 5 ଟଙ୍କା, ମୂଷାର 2 ଟଙ୍କା, ମିଶିଲେ 7 ଟଙ୍କା। ଆମେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବିଲେଇ ଓ ମୂଷା ଖେଳଣା କିଣିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମିଶାଣ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 7, କିଏ କମ୍ କିଏ ବେଶୀ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଛି 18ଟି ଆମ୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଛି 12ଟି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି 6ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି କରେ ପ୍ରଥମ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ କେତେ? 18ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ 12ଟି। ଯଦି ଆମେ 18ଟି ଆମ୍ବରୁ 12ଟି ଆମ୍ବ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା, ଆଉ କେତୋଟି ରହିବ? ନା 6ଟି। ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ତା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଅଛି 12ଟି, ଉପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି 6ଟି। 12ରୁ 6 ଗଲେ 6। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 9 ଫେଡ଼ାଣ 5 ସମାନ 4। ଘ 15 ଫେଡ଼ାଣ 4 ସମାନ 11। 17 ଫେଡ଼ାଣ 6 ସମାନ 11। 8 ନମ୍ବର, ଆମ୍ବକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା। ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ତୁମେ ରଙ୍ଗ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 9, ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଆଖି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଇବ୍ରୋ ବା ଭ୍ରୂଲତା। ତା ତଳେ ଆଖି, ନାକ, ପାଟି। ଏପଟେ ବାମ ପଟେ ଦେଖିବା କପାଳ, କାନ, ଗାଲ, ବେକ। 10 ନମ୍ବର, ଆସ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଆମେ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିବା। ତା ତଳେ ଅଛି ଅଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଭଳି ତମେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ସେଇଭଳି ଖକୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଖ କେଉଁଭଳି ଲେଖାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ତମେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।